नमस्कार दर्शक बंधु कहीं जगन्नाथंकर हाथ गोड़ खांडिया सुंदर रहस्य आज जानिबा ए वीडियो माध्यम रे। दर्शक बंधु प्रथम शेष पर्यंत देखंतु, बहुत सुंदर कथा या पछर कारण रही। समस्त जानिथिबे जेतेबेले रामायण रे जेतेबेले रामचंद्र जाइचंती सीता माँ को रावण पाखर मुक्ति करने पाई सेतुबंध समुद्र रे हेइतिला। केमिति हेइतिला समस्त जानिचंती। जेतेबेले पत्थरटी को पानी रे पक्का जाउथला, पत्थरटी बुड़ी जाउथला, केमिति हबो कोन हबो समस्त चिंता रे थिले। सेई समय दिव्यवाणी हैला, नळ पाखरे एमिति शक्ति थिला जाहा को छुइबो ता भासिबो। तो आपण मैंने जानिथिबे पत्थर सब आसुला, नल से कौन करुला ना छुईकी से राम लिखुला। आज्ञा से पत्थर पकईदेला को भासुला। तो एमती भाव सेतुटी निर्माण चालू रही थाए। से समय आपण मानक गोटे सुंदर कथा मु कहबी कहीं तार नाम सेतु रखा जाइथिला। दर्शक बंधु जेतेबेले हनुमान एक बड़ पर्वत रे टेकी आनी थोइले से समय कौन है नल छुईबार अच्छी। नल कौन कर बाम हाथ में ताकू छुई देइचंती। हनुमान रागी गले, मु गोटे एत बड़ पत्थर आनी मु पुणी आनी ताकू तुम बाम हाथ में छुईल। नल कहते व्यस्त मु बाँ हाथ दे देइछि। किंतु दुई जनक भितर तिक्तता बढ़ी चलला। से समय रामचंद्र मझिरे आसी पहुँचले, कहले कौन है ना से कहीं बाम हाथ में छुईला। हनुमान कहते तापरे नल कहते मु फोल रे बाँ हाथ केतेबेले छुई देइछि। तो ठीक अच्छी रामचंद्र कहते जे दुई जन भितर झगड़ा लागो नहीं कहीं ना दुई जन को बिना ए सेतु निर्माण कार्य अधूरा। कहीं ना पत्थर न आने हनुमान पत्थर ये पकड़ा कुआड़ आसो आउ जदि नल जदि न छुए ताकू तेरे पत्थर भासबनी। से रामचंद्र कहते से माने किए हनुमान आउ तू माने नल। तेणु हनुमान आउ नल जो दी जन न रे ए काम हेब नहीं। तेणु आज मु घोषणा कली जे से तू जो तैयारी होची सेतुबंधटी बा जो बंधटी तैयारी होची तार नाम सेबेठु आज्ञा सेतिपाई सेतुबंध नाम रे नामित होला। आउ किछि मध्य पुराण तथ्य लिखा होईची तले श्रुत थिबारु बहुतिबारु तार नाम सेतु होईची। किंतु प्रकृत रे या मध्य गोटे रहस्य आमर पौराणिक तथ्य लिखा होची जे सेतु एइथिबाई होईची। तो सेतु निर्माण हो गला। हो परे ताकू पूजा अर्चना करा जिवो, शेष रे प्रतिष्ठा करा जिवो। किए करिवे ना भल पुरोहितटे दरकार, ब्राह्मण लोकटे दरकार। आज्ञा मने पड़िला रावणर कथा। रामचंद्र जानिचंती जे रावण एक भल पुरोहित कहीं ना ताको बापा जने थिले ब्राह्मण लोक। सेतिबाई ताको दूत हाथ रे निमंत्रण दिगला जे आपण आसी ए सेतुर उद्घाटन करंतु, पूजा पद्धति करी प्रतिष्ठा करंतु। जेतेबेले दूत गला सबू खबर जनइला जे हे महाराज आपण जिबे से सेतुर प्रतिष्ठा करिवे, रामचंद्र मते पठैचंती। से कहले हो ठीक अछि, सबु किछि तमे पूजा सामग्री संग्रह कर, मु जाइकी पहुँची जी ठीक समय। दिन निर्धारित है। ठीक समय रावण मध्य पूरा पुरोहित बेश आसी पहुँचले। समस्ते भावी आसवे ना कहीं ना जो सेतु ताकू मृत्युदंड दब, जो सेतु से आसी से रावण को पुणी मारे रामचंद्र। कहती ना कथार निजे निज गाତରେ ନିଜେ ପଡ଼ିବା ସେଇ ଭଳିଆ କଥାଟା ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ପୁରୋହିତ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ସେମିତି ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ମାଗିଥିଲେ 2ଟି ଅକ୍ଷର। କହିଲେ ମୁଁ 2ଟି ଅକ୍ଷରର ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି। ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। କାହିଁକି ନା 2ଟି ଅକ୍ଷର ସୀତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସୀତାକୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ମାଗି ନେବ। ତଥାପି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଯୁଗଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ସେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ମାଗ, ମୁଁ ଦେବି ଯାହା ମାଗିବ। ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ 2ଟି ଅକ୍ଷର ମାଗିଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ସେ ମୁକ୍ତି ମାଗିଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ସଂସାରରୁ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତଥାସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ 2 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଭୀଷଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାବଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା, ଯେ କେମିତି ସେ କଥା କହନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଉଲ୍ଟି ଯାଆନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କିଛି ନେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାବଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ କିଛି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଅସ୍ତ୍ରଟିଏ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବିଭୀଷଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଡାକିଲେ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ଭାଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲସେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆପାତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅସ୍ତ୍ରଟେ ନେଇଯାଇଥାଅ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଛୋଟିଆ ଅସ୍ତ୍ରଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାଳରେ କୁଞ୍ଚିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି କରାଯାଏ ସେମିତି ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଈ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ଜଟାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାବଣ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମ 2 ଭାଇର ହାତ ଗୋଡ଼ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା ସତକୁ ସତ ସେ ସେଇଠି ଅଭିଶାପ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଭିଶାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ କେବେ ମିଳିଥିଲା? ସେ ଜନ୍ମରେ ତ ମିଳିବନି। କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଖାଣ୍ଡିଆ ହାତ। ତାଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ କି ହାତର ପାପୁଲି ନାହିଁ। ସେଇ ରାବଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଫଳ ପାଇଥିଲେ କଳିଯୁଗରେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଥିଲା। ରାବଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଟେ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ।